Good. All right, so should I begin, David, or should you give the... I don't think you need too much of an introduction. Buenas noches a todos. Just give me 1 second. I don't know if Ronnie is supposed to be recording, so let me see if he's recording. Okay, give me 1 second. I asked if that was you. Okay, I'm gonna make you a co-host, okay? Okay. Okay, give me 1 second. I'm just gonna let Ronnie start the recording in the Portuguese side. Okay, so we're good there. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. As usual, we have the pleasure of having with us Robert, the principal of the BSR Academy. He is going to have a fabulous talk for us tonight. We're going to talk about how to create and keep goals so you can remain focused and can achieve your awesome objective of speaking English in a relatively short time. Buenas noches a todos, un placer tenerlos en la reunión. Tenemos con nosotros a Robert, el director de la Academia BSR. Como siempre nos va a comentar, nos va a charlar con nosotros sobre cómo mantener nuestros objetivos y lograrlos, es mantenernos enfocados y lograrlos, porque uno de nuestros objetivos grandes es lograr hablar inglés en un tiempo corto. Robert, thank you very much. Go ahead. Thank you very much. Muchas gracias. Can you hear me well? ¿Me pueden oír bien? Perfect. Okay. The first thing we're gonna do, lo primero que vamos a hacer, and Anna, just let David know, or you can write me in the chat if I'm speaking too fast. Me hace saber si estoy hablando muy rápido para cuando tú haces la traducción a portugués. Is everyone write in the chat where you are joining us from? Todos escriban en el chat de dónde se están uniendo. Obviously not the people from the United States. Obviamente no las personas que están en los Estados Unidos. Although, aun cuando, if you are a student that lives in the United States, si tú eres un estudiante que vive en los Estados Unidos, well, just let us know. And then, y luego, you're going to write in the chat if you identify the mistake I have on the first slide. Y luego ustedes van a escribir en el chat si ustedes identifican cuál es el error que tengo en esta primera diapositiva. Okay, because I wrote how to create end goals and keep them. So there is a spelling mistake there. Okay, ahí hay un error en gramática, entonces quisiera saber si ustedes pueden poner en el chat si identifican. Tenemos Argentina, Córdoba, Argentina, Gabriela Dupont de Uruguay, all right, from Argentina, Jennifer Jacobo from Guatemala, very nice. Now, can anyone spot the mistake? I'm sure Carrie is dying to tell us, but I want a student to tell us the mistake. Quiero que algún estudiante nos diga cuál fue el error. Even the people from Brazil can spot it. De pronto los estudiantes en Brasil. You need a verb, Leslie says. No, que necesita un verbo. Es más fácil. It's easier than that. I wrote an extra word. Yo escribí una palabra de más. How to create goals, dice Juan Torres. And Jennifer Paola, thank you very much. It should say, debería decir, how to create goals, cómo crear metas, and keep them, y mantenerlas, okay? So it's not how to create and goals. This and is incorrect. It's just how to create goals and keep them, okay? Cómo crear metas y mantenerlas. Now, with that being said, I'll start my presentation. So next time, I make sure there are no typos. Voy a asegurarme que no haya errores, pero me funcionó muy bien. Jennifer, congratulations. Felicitaciones. Okay, so we all know
how important it is to create goals. Nosotros sabemos lo importante que es crear metas. All of us, todos nosotros, we have a very, very clear objective. Tenemos un objetivo muy claro, which is, el cual es, to get to work in the United States as a nurse, el cual es llegar a los Estados Unidos y trabajar como enfermero o enfermera. This is a hard process, es un proceso duro, because it involves, porque involucra, other than all the paperwork and this and that, más allá de todo el papeleo y esto y demás, two major hurdles, actually three major hurdles, tres dificultades o obstáculos grandes. The NCLEX, el examen NCLEX, the English Proficiency Exam, el examen que demuestre su proficiencia en inglés, and the interview, y la entrevista. But for that, you need to improve your English. Para eso, ustedes necesitan mejorar su inglés. And that's why we're here. Por eso estamos nosotros aquí. And we know this is a lofty goal. Y sabemos nosotros que esta es una meta grande, importante. No es, it's not a piece of cake. No es pan comido. Okay? So, entonces, how do you organize? Okay? How do you organize? ¿Cómo te organizas to achieve goals like that? Okay? Because we know, porque nosotros sabemos, that when we create objectives in our life, cuando nosotros creamos objetivos en nuestra vida, it gives our life purpose. Le da propósito a nuestras vidas. And let me tell you something, y déjeme decirles una cosa. To have purpose in one's life, tener un propósito en la vida, it makes a difference in your life. Genera una diferencia increíble en la vida de ustedes. Let me tell you something. Déjeme decirles una cosa. I know a lot of people who do not have a purpose in their life. Conozco un montón de personas que no tienen un propósito en su vida. I mean, don't get me wrong. They have a family, they get up in the morning, they go to work, they have a job that feeds their family. No me tomen a mal, no me malinterpreten, son personas que pues tienen su familia, tienen sus hijos, tienen un trabajo que les ayuda a mantener su familia. But this could be a cycle, on and on and on and on. Esto es un ciclo, puede ser un ciclo que se repite y se repite y se repite. But all of the people that are here, pero todas las personas que están aquí, you have created a higher purpose. Ustedes han creado un propósito mayor. No one said it was easy. No one said it's easy. Nadie está diciendo que es fácil. But you want to reach a dream. Ustedes quieren obtener un sueño, which is to change your life, el cual es cambiar sus vidas. And there are many benefits to changing your life. Hay muchos beneficios al cambiar su vida. But one of them, pero uno de ellos, of course, is that you get better work, better working conditions, mejores condiciones laborales. We know that one of the reasons why you're doing this, una de las razones por las cuales ustedes están haciendo,
is because you want to improve your working conditions. Es porque ustedes quieren mejorar sus condiciones laborales. We constantly hear your conversations in the chats. Nosotros constantemente estamos oyendo sus conversaciones en los chats. And we understand how difficult it is. Y entendemos lo difícil que es to have your jobs, tener sus trabajos, to have your families, tener sus familias, to continue with your shifts, tener sus turnos, to endure public transportation in our cities, sobrevivir el transporte público en nuestras ciudades. People who live in Bogotá, people who live in Sao Paulo, people who live in Rio, la gente que vive en Bogotá, en Sao Paulo, en Río, en Buenos Aires. These are huge cities. Estas son ciudades inmensas. And public transportation is messy. Y el transporte público es un desastre. And on top of that, y encima de eso, you have to get home. Ustedes tienen que llegar a la casa, or not, or no, because maybe you have to spend the night at the hospital working. O de pronto no, porque tienen que pasar la noche en el hospital trabajando. And still, y aún, you have to think about NCLEX, English, TOEFL, IELTS, OET. Tienen que pensar por el NCLEX, el TOEFL, el IELTS, el OET, and the interview y la entrevista. And to improve your English y mejorar su inglés. And then there's me giving you spiel and speeches all the time about don't give up, don't give up. Y luego estoy yo dándoles discursitos todo el tiempo, no se rindan, no se rindan. But please, do not give up. Pero por favor, no se vayan a rendir. You have a goal. You have created a goal. Once you signed, una vez ustedes firmaron, there are administrative things. Hay cosas administrativas, yes, but I'm talking about a higher purpose. Hay un propósito mayor. Una vez ustedes firmaron, you're like, okay, you told the universe, and I don't want to sound hocus pocus. Ustedes le dijeron al universo, yo no quiero sonar como que me la fumé verde, but you have a goal to change your lives. Ustedes tienen un goal que es cambiar sus vidas. Now, let's talk about goals. Hablemos de las metas. There are short-term goals. Hay metas de corto plazo. Let's say, for example, these guys, they just want to surf. Por ejemplo, estos dos pelados, ellos quieren ir a surfear en la playa. Okay, surfing is not easy. Surfear no es fácil, but they just want to go into the water, quieren entrar al agua and do a little surfing, learn how to surf. Quieren hacer un poco de surfing, aprender cómo surfear, and probably, if the waves are okay, y probablemente si las olas están bien, they'll be successful at it. Van a ser exitosos en eso in a couple of weeks, couple of days, maybe a couple of months, okay? Par de semanas, un par de días, de pronto un par de meses, okay? That's a short-term goal. Eso es una meta en el corto plazo, okay? And we all have them. You know, todos los tenemos. Maybe I overeat during the Christmas season. De pronto yo como más de la cuenta en la temporada de Navidades, de diciembre. So, short-term goal is to basically lower my weight, no? Lose some weight, perder algo de peso. Okay, that's a short-term goal. Then there are medium and long-term goals. Pero también hay metas a mediano y largo plazo. Reaching the United States to work as a nurse, llegar a los Estados Unidos para trabajar como enfermero o enfermera, that's a medium long-term goal. Esa es una meta a mediano o largo plazo. We want to think, nosotros queremos pensar
that it's a medium-term goal, que es una meta a mediano plazo. We're talking 18 months, 2 years, 12 months. I don't know how you do it. Estamos pensando un año, año y medio, 2 años, no sé cómo lo van a hacer. But you have to give it your all. Pero ustedes le tienen que dar el todo por el todo. Okay? It's like, and then there are other types of goals. También hay otro tipo de metas. If I go back here, si yo voy aquí, this one overlaps. Esta tiene, es como que tiene dos categorías, this image. Because this is a medium-term, long-term goal. Esta es una meta a mediano, largo plazo. But this is also a professional goal. Esta es una meta profesional. Okay? It's a professional goal, but it includes a lot of personal issues as well. Es una meta profesional, pero también incluye una cantidad de temas personales. Okay? If you want in the chat, si quieren en el chat, please write one of the reasons why you're doing this. Por favor, escriban una de las razones por las cuales ustedes están haciendo esto. Okay? I want to improve my kids' education. I want to improve my working conditions. I want to improve my salary. I just want to live in a place with winter. I don't know. Yo quiero mejorar mis condiciones, la educación de mis hijos. Quiero mejorar mis condiciones salariales. Quiero vivir en un lugar con invierno. I want to go skiing. Quiero ir a esquiar. I don't know. Entonces, si se sienten atrevidos, if you feel daring, please share with us in the chat. Por favor, escríbanos en el chat. What is one of the personal objectives? Okay. ¿Cuáles son uno de los objetivos personales? And then there are the personal goals, pero también están los objetivos personales. So, for example, I want to become more spiritual, for example. Yo me quiero volver más espiritual. I want to eat better. Quiero alimentarme mejor. Okay. I want to exercise. Yo quiero ejercitarme. Those are personal goals. So we need to be very clear. Tenemos que ser muy claros. Okay, I want to improve the education for my children. Very nice, Jennifer. Very nice and perfect English. What can I say? Excelente inglés. Me parece muy bien. You have to determine at this point in your lives, ustedes tienen que determinar en estos momentos, okay, how many goals you want to achieve? ¿Cuántas metas ustedes quieren lograr? Narrow it down to 3 or 4. Literalmente reducirlas a 3 o 4. And then just give it your all. Y luego darlo el todo por el todo. Because the road ahead is difficult. And you're gonna need a lot of motivation. Porque el camino a seguir es difícil y ustedes van a necesitar un montón de motivación. ¿Ok? Motivation is key. La motivación es clave. In order to sustain yourself to reach medium-term and long-term goals. Para poder llegar a estas metas de mediano y largo plazo. For a short-term goal, it's easy. Para una meta a corto plazo, es lograble. Lose some weight, yeah, a couple of kilos. Ustedes quieren perder peso, un poquito de kilos, listos, lograble. No, but this one is hard. But this one, once you reach it, it's going to change your lives forever. ¿Ok? Esta es dura, pero una vez lo logren, va a cambiar sus vidas para siempre. ¿Ok? You understand the seriousness of this. Ustedes entienden la seriedad de esto. This is great. Esto es increíble lo que ustedes están haciendo. What you're doing is incredible. Lo que ustedes están haciendo es increíble. But definitely you need motivation. Pero ustedes necesitan motivación. Entonces, that's why I ask you to write in the chat. Maybe if you don't feel
let's say that confident enough to write it in the chat. Si ustedes no se sienten tan confiados de escribirlo en el chat, write it in a post-it. Escríbanlo en un post-it, en uno de estos papelitos que se pueden pegar, and just stick it to the mirror and you see it every morning. Y péguenlo al espejo del baño y lo ven todas las mañanas. Okay? Because you need to remember why you're doing this. Porque ustedes tienen que recordarse por qué están haciendo esto. Okay? When you're studying for NCLEX, for example, cuando ustedes están estudiando para el NCLEX, it's hard. Es duro. There's a lot of material, un montón de material. I know because we're converting all this material into kind of like an English syllabus. Estamos convirtiendo todo este material para crear como un material de inglés para el NCLEX. It's a lot of material. It's montones. So you need to remember every day, why am I doing this? And this generates motivation. El recordarse por qué lo estás haciendo. El recordarse ese propósito. To remember this purpose. That's what motivates you day after day after day. Eso es lo que los motiva día tras día tras día. So one strategy, una estrategia that I'm going to teach you, que les quiero compartir o enseñar, okay, goes under the acronym SMART. Va bajo el acrónimo SMART. Ahora, who knows what SMART means? ¿Quién sabe lo que quiere decir SMART? If you know what SMART means, please write it in the chat. Si ustedes saben lo que SMART significa, la palabra SMART significa, por favor, escríbanlo en el chat. I do hope many people know what smart means. Espero que mucha gente sepa lo que smart means, lo que significa smart. If not, you won't forget it. Inteligencia, ok, Franco, excelente. Inteligencia o inteligente, yes. It's to be intelligent or it's intelligence, yeah. When he's smart or she's smart, él o ella son inteligentes, o she or he, they have smarts, tienen inteligencia, correctos. Es inteligente el adjetivo más que el sustantivo. Perfecto, Franco. Muchas gracias, Franco. Thank you very much. But in this case, SMART is an acronym. SMART is an acronym for you to remember how you should formulate goals. ¿Cómo deben ustedes formular las metas y los objetivos? ¿Ok? Y las metas y los objetivos, ¿ok? Goals and objectives, all right? First of all, should be specific. That's what the S stand for. La S significa que las metas, of course, S in English, la S en inglés, las metas tienen que ser específicas. I want to pass specific, measurable, achievable, realistic timeout. Gabriela, thank you very much. Gabriela se nos adelantó y ya puso specific, measurable, achievable, realistic, and timeout. Perfecto. Y vamos a ir uno por uno. We're going to go one by one. So goals need to be specific. Las metas tienen que ser específicas. Ejemplos. I need to pass the NCLEX. Voy a pasar el NCLEX. I need to pass the TOEFL. Tengo que pasar el TOEFL. I need to pass the interview. Tengo que pasar la entrevista. I need to improve my English. Tengo que mejorar mi inglés. Okay? Those are specific, those are specific goals. Okay? Measurable. Okay? Las metas, los objetivos, tienen que ser medibles. Measurable, okay? I need to speak fluent, Leslie, of course, but you're speaking every day better and better. Okay, Leslie dice que ella tiene que hablar fluido y Leslie está cada día hablando mejor y mejor. Okay, she needs to be fluent in English and she's gradually achieving it. Ella sabe que quiere ser fluente o fluida en inglés, porque there's no translation for the word fluent in Spanish. No hay traducción para la palabra fluent en español, fluida o fluente, but es hablar bien. But yes,
Okay, for example, I need to pass NCLEX. Is it measurable? Necesito pasar el NCLEX. ¿Lo puedo medir? Of course. There is a certain score you need to get. Hay un resultado que ustedes tienen que obtener. If you don't get it, you don't pass. Si ustedes no lo obtienen, no pasan. I need to pass the TOEFL. All right? Yo necesito pasar el TOEFL. Okay? Is there a score? Yes, you need 81 points overall. Ustedes necesitan 81 puntos en todas las cuatro habilidades and 24 points in the speaking section y 24 puntos en la sección de speaking. So is it measurable? Yes. You can either get those points or you don't, or over, of course. ¿Ok? Obtienes estos puntos o no lo logras. Entonces es una meta que puedes medir, ¿no? ¿Cuánto estudias? How much you study? ¿Ok? How many times how much time you devote? How many mock exams you make or you take? ¿Cuántos exámenes, simulacro ustedes toman? How many times you take the test? ¿Cuántas veces toman el test? How many times you take the test? You fail it, and then you get up and you take it again. ¿Cuántas veces ustedes van a tomar el examen, no sacar el resultado y se van a levantar y volverlo a tomar? We know it's frustrating. Entendemos que eso puede ser muy frustrante, pero once you get to that point where you do pass it, cuando ustedes lleguen a ese momento en donde sí lo pasan, then it's going to everything's going to change. Entonces todo va a cambiar. So it's measurable, yes. Achievable. Achievable quiere decir que sea lograble. Something that you can achieve. To achieve is logro. Achievable means that it's something that can happen in this lifetime. Algo que se pueda lograr en esta vida. Okay. If I say my goal is to fly, mi objetivo, mi goal es volar. And you say, but Robert, yes, you can fly on an airplane. Tú puedes volar en un avión. No, no, no. I want to fly using my hands. Quiero volar utilizando mis manos. Okay. Well, for the moment being, por el momento, that's not an achievable goal. Por el momento, eso no es una meta que yo pueda lograr. Because it's impossible for the moment. Porque es imposible. I mean, Elon Musk has not invented something that can help you fly with your hands. Elon Musk todavía no se ha inventado algo que te ayude a volar con tus manos. So it's not achievable. So you understand. You want to play tennis, tú quieres jugar tenis, that's achievable. You want to become really good at tennis, quieres volverte muy bueno en tenis, I think that's achievable with a lot of practice. Eso es lograble con un montón de práctica. I wanna, you know, I wanna beat Roger Federer in tennis. Quiero ganarle a Roger Federer in tennis. Okay, that's a different story. Eso es una historia diferente. That requires a lot of talent. That requires years and years and years of a career in tennis. Eso requiere años y años y años de una carrera en tenis. But in your case, pero en el caso de ustedes, to pass the NCLEX, to pass the English proficiency exam, pasar el NCLEX, pasar el examen de proficiencia en inglés, to pass the interview and to get the job, pasar la entrevista y obtener el trabajo, has been achieved, ha sido logrado. Others before you have achieved it. Otros antes de ustedes lo han logrado. It's not easy, no es fácil, but it's not impossible, pero no es imposible. You just have to have your aim direct at the goal. Ustedes tienen que tener la mirada directa al objetivo. Okay. Now, the R in SMART, in my case, stands for relevant. En mi caso, la R para mí significa relevante. Gabriela Dupont wrote realistic, which we could say mean in this case slightly different. Hay como una pequeña diferencia. But for example, okay, I could create a goal. I could set a goal. Yo podría
ponerme una meta to eat 150 cupcakes in an hour, comerme 150 de estas cupcakes, de estas tortitas en una hora. Is that a relevant goal? ¿Es un objetivo relevante? Is it, I mean, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? That it doesn't make any sense, no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, en el caso de ustedes, in your case, your objectives, sus objetivos are definitely relevant. Sus objetivos son definitivamente relevantes or realistic, as Gabriela wrote, o realísticos, como Gabriela escribió, because they have an impact in your life. Tienen un impacto en sus vidas, or they're definitely relevant, and they're time bound. ¿Ok? Time bound es que están medidos por cierto tiempo. ¿Ok? When you enter this process, cuando ustedes entran en este proceso, there is a time frame for you to achieve the different stages. ¿Ok? Si hay unos ciertos tiempos para lograr los objetivos. This is not something that could go on for years and years and years, okay? Esto no es algo que ustedes, oh, okay, maybe in 10 years I'll do it, no, okay? That's why you have to focus. Por eso es que ustedes se tienen que enfocar. So smart, okay? Specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound, okay? Específicos, que sean medibles, que sean logrables, que sean relevantes o realistas y que tengan una limitación de tiempo. So that's smart. If you have any questions, si ustedes tienen alguna pregunta, okay, there is of course questions at the end. Hay preguntas al final, but you can start asking your questions. You can send your questions to David in the chat. Ustedes le pueden enviar las preguntas a David en el chat. Okay. In the meantime. So let's continue. Now, so steps for setting effective goals. ¿Cuáles son los pasos para ponernos metas efectivas? First, we identify the objective. Okay, identificamos el objetivo. Second, we make them specific. Lo hacemos específico. 3, we ensure they are measurable. Nos aseguramos que sea medible, so we know NCLEX, TOEFL, OET, they have a score, so it's measurable. We set a realistic time frame. Ponemos un tiempo realista. Okay? If you start from A1 and you tell me you want to be fluent in a couple of months, si ustedes arrancan en A1 en inglés, si ustedes me dicen que quieren ser completamente fluidos en inglés en 2 meses and take the TOEFL y tomar el TOEFL, but that's not a realistic time frame. Eso no es un tiempo realista. Okay, eso no, it's impossible. No es posible. But most importantly, you align with your values and priorities. Ustedes lo alinean con sus valores y sus prioridades. Okay? So, if this is your priority, si esta es su prioridad, then not only it is aligned with your lifestyle, no solamente está alineado con su estilo de vida, I think it's a family project, es un proyecto de familia. It's like you need everyone's support. Necesitas el apoyo de todo el mundo. And there are many benefits. Y hay muchísimos beneficios. Once you establish your goals, una vez ustedes establecen sus metas, the benefits is that you focus. Los beneficios es que ustedes se enfocan. And once you focus, una vez ustedes se enfocan, you set the discipline. Ustedes establecen la disciplina. You change your habits. Ustedes cambian sus hábitos. Okay? And that change in your discipline, that change in the habits, estos cambios en la disciplina, estos cambios en los hábitos, with the proper guidance, con la guía apropiada, and that's why we're there. Okay? Con la guía apropiada, y por eso es que estamos nosotros aquí, por eso es que están sus coaches, the Nash
the Nash Institute para ayudarlos con el NCLEX. That's why the coaches from the Nash Institute are there to help you with NCLEX, okay? Because with proper guidance, okay, based on precedent, what has worked for others, basado en el precedente de lo que ha funcionado a otros, then you should benefit from those changes in order to reach your goals. Ustedes se van a beneficiar para estos cambios para poder lograr sus objetivos. Now, very important, muy importante. You should set time. Ustedes deben separar un tiempo every month and a half, cada mes y medio, to sit down and reflect on your process. Sentarse y pensar en su proceso. Am I doing it the correct way? ¿Lo estoy haciendo de la manera apropiada? Am I reaching the goals within the time frame that I created for myself? ¿Estoy lográndolo en los tiempos que me creé a mí mismo? If I'm not, si no lo estoy haciendo, what do I need to do in order to improve this? Si no lo estoy haciendo, ¿qué necesito hacer para mejorar esto? So make sure that every month you sit down, asegúrense que cada mes ustedes se sientan, maybe in a journal, de pronto en un cuaderno, you write down, ustedes escriben, ¿ok? What's happening? ¿Qué está sucediendo? And visualize, y visualicen. When the going gets tough, cuando la cosa se pone complicada, okay? There's a saying, hay un dicho, the tough get going. Los duros son los que salen adelante, okay? But if you visualize, pues si ustedes visualizan, visualize yourself passing the NCLEX, visualícense pasando el NCLEX. Visualize yourself passing the English proficiency exam, okay? Visualícense obteniendo la nota deseada, okay? En el examen de proficiencia de inglés. Passing the interview, obtaining the job, pasando la entrevista, obteniendo el trabajo. Visualize yourself 5 years from now, 10 years from now, living in the United States. Visualícense ustedes dentro de 5 años, 10 años. This was just a small hurdle. Esto era un pequeño obstáculo. Okay, we know right now it feels like a mountain. Sabemos que en estos momentos eso se siente como una montaña. But if in 10 years you've been working at a hospital for 8, si en 10 años ustedes ya llevan 8 años trabajando en un hospital, and you changed your lives forever and your family's lives forever, y cambiaron su vida y la de sus familias para siempre, then it was well worth it. Entonces fue suficientemente bueno. O sea, what you're doing is, once again, I say, lo que ustedes están haciendo it's incredible, es completamente increíble. So think it, piénselo, want it, quiéranlo, get it, obténganlo, ¿ok? You need to visualize it, tienen que visualizarlo. Unfortunately, desafortunadamente, there are going to be obstacles, van a haber obstáculos, ¿ok? Always. You might take the NCLEX and not pass it in the first time. Pueden tomar el NCLEX y no pasarlo la primera vez. You might take English proficiency exam 4 or 5 times and not get the result. Pueden tomar el examen de proficiencia en inglés y no obtener el resultado. I know cases that haven't gotten the result for 1 point. Conozco casos que no han obtenido el resultado por 1 punto. 1 point. Okay, 1 punto. But you pick up the dust, se levantan, se quitan el polvo, and you continue, y continúan, because you have a goal, porque tienen a very serious goal. But also, there are other obstacles, pero también hay otros obstáculos. Not the external obstacles, no los objetivos, no los obstáculos externos, like not passing the exam, not getting the level, no pasar el examen, no.
Procrastination, la procrastinación. Okay, you need to study. Ustedes necesitan estudiar. Oh, maybe I'll watch some TV. De pronto tengo que ver un poco de televisión. Oh, yeah, I need to organize my closet. Tengo que organizar mi armario. Okay, procrastination is your internal saboteur. Okay, you're sabotaging yourselves. Es el saboteador interno. Ustedes mismos se sabotean procrastinating. And you know what procrastination is? ¿Saben qué es la procrastinación? You know, the definition, of course, is doing something else other than what you need to do. Es hacer algo diferente a lo que ustedes tienen que hacer. But procrastination is fear. Pero la procrastinación es miedo. Underneath procrastination, por debajo de la procrastinación, está el miedo. ¿Ok? So, let's overcome that fear. ¿No? Superemos ese miedo. And let's analyze every month what's going on. Analicemos cada mes qué está pasando. Are we reaching the goals? Keep a track. Keep track of what you're doing. Lleven un registro de lo que van haciendo. Keep a journal, keep a diary. Tengan un diario de cómo les va yendo día tras día. But it's basically brick after brick after brick to build that wall that will get you to the other side. Okay, es ladrillo tras ladrillo para construir ese muro que los va a llevar al otro lado. If you don't want to think about a wall, think about some stairs para construir las escaleras. Okay, and most importantly, and I told you about the WhatsApp groups, lo más importante, we are on this together. Lo más importante es que estamos todos juntos. You have internal WhatsApp groups, for example, for English, por ejemplo, para inglés, you have the A1, A2, B1, B2, and TOEFLicious groups. Tienen grupos en WhatsApp para cada nivel y para TOEFLicious. I know there's an NCLEX group. Sé que hay un grupo para NCLEX. I know that each country, they all have a group of their own. Sé que también cada país tiene un grupo o sea, un grupo para cada país. I know, for example, yo estoy en el grupo de Vivian de los candidatos de Brasil. I am in Vivian's group for the Brazilian candidates. Okay. And I know that Leslie has created one for Argentina and on and on. We're on this together. Estamos en esto juntos because we're on the same boat. Todos estamos en el mismo barco. We're all undergoing the same difficulties. Todos tenemos las mismas dificultades. And sometimes it's when things get really tough, it's good to be surrounded by people who can help you. A veces cuando la cosa se pone complicada, es muy bonito estar con gente que te puede ayudar. Another thing that I recommend you to keep your goals, otra cosa que les recomiendo para mantener las metas, is to celebrate every step, es celebrar cada paso, es to enjoy and celebrate the milestones, es disfrutar, it's enjoy the journey, es disfrutar el camino and celebrate the different milestones y celebrar cada una de las victorias, ¿ok? You moved the level in English, A1 to A2, pasaron un nivel de inglés de A1 a 2. Celebrate. Go out with friends, get a pizza. Vayan a celebrar con amigos, comanse una pizza. You passed the NCLEX, pasaron el NCLEX, go dancing, vayan a bailar. Come on, you deserve it. Por favor, se lo merecen, okay? It's something because these are serious milestones. Estos son de verdad hitos importantes en el camino. Now, not everything is going to be, as I told you, there are going to be difficulties, but you're smart people. Van a haber dificultades, pero ustedes son personas inteligentes, so you need to be flexible. Tienen que ser flexibles. You need to be able to move around and change things. Ustedes tienen que ser capaces de moverse, ser flexibles y cambiar, change lifestyle habits, cambiar hábitos de vida. You know, you used to go dancing every Saturday and go for a barbecue every Sunday. Ustedes iban a bailar todos los sábados por la noche y hacían un asado los domingos.
Maybe for a couple of years, you're not going to have time. De pronto, por un par de años, no van a tener el tiempo because you're going to be studying, porque ustedes van a estar estudiando. Because the other time you're working, porque el resto del tiempo ustedes están trabajando. So flexibility is very important. Okay. And of course, once again, sit down and think about how you are doing. Y una vez les repito, siéntense, respiren, breathe in, breathe out, and think, okay, how am I doing? ¿Cómo me está yendo? For example, we see people that study English every day. Nosotros vemos personas que estudian inglés todos los días. We track them on the platform. Nosotros los vamos viendo en la plataforma. We track their attendance to classes. Vemos cómo entran a las clases. If they cannot make it to class, si ellos no logran entrar a clases, we can see that they watch the recording. Podemos ver que ellos ven la grabación. There are extra spaces outside. For example, now I'm having a YouTube class on Tuesdays. Ahora yo tengo una clase en YouTube los martes, where most of the people that join me, donde la mayoría de las personas que se unen are people from the Nash group. Son personas del grupo Nash. Okay? Everyone's invited. Todo el mundo está invitado, but I exclusively make sure the people from the Nash group get the personal invitation. Yo me aseguro que todas las personas que están en el grupo Nash reciben la invitación personal to join this class. There are so many spaces out there. Hay tantos espacios allá afuera. We are creating new material. Estamos creando más material. Nash TV, for example. Creamos esto de Nash TV, where you can see episodes of Grey's Anatomy and Scrubs, ¿no? Donde pueden ver episodios de Grey's Anatomy and Scrubs. And there's a glossary, and there's a quiz for that glossary. O sea, hay el glosario, y hay un quiz para este glosario, and then there's listening comprehension, hay comprensión auditiva. But this is material that is related to medicine and nursing. Esto es material que está relacionado con medicina y nursing y enfermería, but it's there to help you. Está ahí para ayudarlos. But maybe you don't have time to do it. De pronto ustedes no tienen el tiempo para hacerlo. And then there's an open space. De pronto se les abre un espacio. Well, hop in a video. Watch an episode. Véanse uno de los episodios if you have, some extra time. Okay. So, to wrap up, para terminar, tenemos un propósito. We have a purpose. Tenemos un propósito. This purpose, there's a fire in our belly. Tenemos un fuego en nuestro estómago, un deseo. There's an inherent desire. Hay un deseo inquebrantable. And it's that passion we have. Es esa pasión que tenemos for our jobs, por nuestro trabajo, for our vocation, por nuestra vocación. Porque ustedes son trabajadores de la salud. You are in, you are, you provide, your healthcare providers, okay? Ustedes son profesionales de la salud, and that is a job that entails a lot of passion because you care for the patient, porque ustedes les preocupa el paciente. You care for your job, ustedes les preocupa su trabajo. And now that you want to change your lives so you can do your job somewhere else, ahora que ustedes están cambiando sus vidas porque quieren trabajar en otra parte del mundo where conditions are improved, donde las condiciones son mejores o son mejoradas, the only way, la única manera to be able to get to those goals, to get to those dreams, la única manera de poder llegar a esos objetivos, a esas metas, es with passion, es con pasión. And once again, we're in this together. Estamos en esto juntos. Together we achieve more. Juntos vamos a lograr más. You know, there are some sayings, hay algunos dichos. The journey of 1,000 steps begin with the first
No, the first step. No, the journey of 1,000 miles begins with one step. No, el camino de 1,000 millas comienza con el primer paso. Okay. But also, it's like if you go alone, si ustedes van solos, you might go faster. Ustedes pueden de pronto ir más rápido. But if you go in a group, pero si ustedes van en un grupo, you will go further. Ustedes van a ir más lejos. And with that, I just want to tell you that I hope, I mean, I didn't speak about English today so much. Yo no hablé tanto de inglés hoy. Of course, this was English and Spanish. Obviamente esto fue inglés y español. But learning English and passing the TOEFL or the IELTS or the OET and the interview and speaking in English and having enough English and having the English to pass the NCLEX, of course, other than the NCLEX preparation, tener todo el inglés para pasar el TOEFL, el IELTS o el OET, la entrevista, trabajar en Estados Unidos y tener el inglés para pasar el NCLEX, that's a goal. Eso es una meta. I mean, those are many goals, but this is a very specific goal. Es una meta muy específica. And I hope that I gave you enough information. Espero que les haya dado suficiente información in order to, para poder lograr, remember that goal every day, recordarse esa meta todos los días, organize yourself, organizarse ustedes in order to achieve it, para poder lograrlo, recognize, reconocer that it's not easy, que no es fácil, but that not only we are here to help, no solamente estamos ahí para ayudarlos, but everyone here is together to help you. Pero todos los que estamos aquí estamos juntos para lograrlo. All right. Thank you very much. And now we open it for questions. Muchas gracias. Y ahorita pues lo abrimos para preguntas. Excellent, Robert. I have not received very many questions, so I'm assuming they're sending them to you. No, I'm not getting questions, but maybe the subject was not, I mean, hopefully it was clear. Probablemente era lo suficientemente claro, or maybe, yeah, it was not open for questions that much. De pronto no era, but maybe some comments, de pronto algunos comentarios, but Robert, one of the things that you were talking about that I thought was really important. Number one, I like the whole program. It helps me when I think about goals that I've set and where I've made some misses by not being realistic about what I was willing to give, right? So when you were saying set the goal, just make sure you're very specific about what the goal is, what the measurement needs to be. And I really like the part where you kind of say, and then, kind of revisit what you've been doing to see if you really are. I talk to people every day who say, I'm going to take my test for TOEFL in 3 months, and I'm going to study every day. And then if I talk to them a month later, I'll say, how are you doing? Are you studying every day? And people will say, well, no, I haven't started yet, but I'm going to. And then 3 months pass and they still haven't taken the time to study. And I've made that mistake myself, right? So I like your idea about being very specific about what you want to achieve by when, right? So that again, that helps me understand that if I haven't done it in a month, I can already assume I either have to get going on my goal and start doing the work to get there, or I'm going to have to change my goal. And nobody wants to change their goal once they started, going there. So I like that idea of make it measurable, determine what it is that you're going to do, and, figure out how you're going to achieve it, and then really go for it. great. Noel, and You want to translate, Robert? yeah, why not?
Why not? Entonces, lo que Kerry está diciendo es que una de las cosas que le impactó de mi conferencia hoy, del webinar hoy, es cuando yo hablé que para obtener las metas, um, primero había que ser muy específico en qué meta se quiere lograr y ser muy realista en el tiempo en que lo quiero lograr. Y ella cita un ejemplo de muchos estudiantes que dicen que quieren tomar el TOEFL y lo quieren hacer en 3 meses y que van a estudiar todos los días. Y entonces, esta idea que yo propuse de revisar, de sentarse y revisar, bueno, ¿qué estoy haciendo a diario para lograr estas metas? Eh, y, y nos pasa mucho, y Kerry dice que también le pasó a ella en toda su carrera. Muchas veces no logramos las metas y de repente es porque no dimos el todo por el todo. Entonces, en este caso de las personas que dicen que van a estudiar todos los días para pasar el TOEFL, y ella, Kerry, les pregunta al mes, bueno, ¿cómo van tus estudios para el TOEFL? Y las personas muchas le dicen, ah, todavía no he empezado. ¿Ok? Entonces ya pasó un mes y en ese mes supuestamente tú ibas a estudiar todos los días, pero ni siquiera has empezado. Entonces, cómo crees que vas a lograr esa meta de pasar el TOEFL si en 3 meses y ya de los 3 meses llevas uno en donde no estudiaste? Entonces, eso fue básicamente lo que nos dijo Kerry y lo que le impactó del webinar. Miguel Lara has a question. Miguel, adelante. Miguel. Ok, ya. Buenas noches. Good evening. Good evening. Bien, el asuntito, bueno, me encantó bastante la parte porque en realidad, particularmente, me he puesto a estudiar inglés en diferentes ocasiones y por razones de trabajo y compromiso, pues uno abandona el asunto, uno deja de cumplir esas metas y en realidad es por el establecimiento de metas y el propósito. Naturalmente, agradezco a ustedes en este programa porque estamos metidos ya en esto y creo que sí, establecer esas metas con esos objetivos específicos, como usted acaba de decir ahí en su ponencia, nos va a ayudar bastante. Particularmente pienso establecer esas metas para ver. Pero yo tengo una pregunta de la experiencia de ustedes. Imaginamos una persona de cero habla del idioma, hasta el año, diríamos, incluyendo la parte también del ENCLE que va a estar dando ahí. ¿Se puede lograr las metas? ¿Es factible? Okay, so to translate Miguel's question, of course, he talked about how he liked the conference material, how he thought it was very important to think about the goals. He revisited the fact that he has studied English many times, and at many times he has abandoned the process. But then the main question is it possible to reach, if you start from zero, from A1, is it possible to reach the goals within a 2-year spectrum? Okay. Pues es posible lograr estas metas en el curso de 2 años. It is possible. Si es posible. It is possible. Now, you will reach the goals, vas a lograr las metas, but there's still a road ahead in improving anyway. O sea, ustedes van a llegar a las metas, pero hay un camino adelante en mejorar la calidad de, at least with English, the quality of your English will definitely need to improve, even though you pass NCLEX and TOEFL and everything. Incluso de ustedes de haber pasado, because, languages are rich and languages are complex. Los idiomas son ricos y complejos. Pero to answer your question, yes, you can. Sí, se puede.
But I was looking to see. Robert, gracias, Miguel. You know what I did as you were talking? I wrote down most of your points. Okay, and I was trying, and I added one or two of my own. So Okay. I'm going to share them on the screen, and let me see if this helps to have everybody kind of summarize what you presented to, which I think will be nice to eventually send on our, as a little note to everyone. Okay, so this is what I put together. Did I do a good job? Mientras que Robert estaba hablando, yo me tomé la molestia de ir anotando la mayoría de las cosas que él decía y adicioné un par de comentarios que él hizo. So, quiero saber si él está de acuerdo que yo hice un buen resumen para compartírselos. I think this is even better. Well, it's a nice summary. It's a very nice summary, yes. Yes. Sí. David, bueno, está muy bien. Okay, so, Muy bien. what I'm going to do is I'm going to share this with everyone. Hopefully I did a decent job putting this together, and hopefully people can use this as a little checklist for themselves. Yo espero que esto les pueda ayudar. Esto creo que es una ayuda a un resumen de lo que hizo, de lo que nos contó y nos explicó hoy Robert, y lo vamos a compartir en los grupos. Yo lo voy a pasar para que lo compartamos en los grupos y nos sirva como una lista para ayudarnos y mantener una alta motivación. Pero no la voy a traducir, but I'm not going to translate them. I'm going to leave them in English. Pero no las voy a traducir, las voy a dejar en inglés para que ustedes hagan el trabajo de traducirlas. Yeah, but it's very nice. Está muy bien. Está muy bien. David, I think Sonia has Sonia Sarsa has a question. Sure. Sonia, adelante. No, permítame otra vez. Sonia, adelante. I am from Argentina, and I have studied English since I have 3 years old. And I think that it's a long way for us to study English here in Argentina, because it is not easy in this moment, because the politics, economics, and the situation in Argentina is very difficult nowadays. But I think if someone study English 4 hours a day, every day, or listen something in English, music, or see something in YouTube or film in English, and start to listen all that you are in contact in your work in English, it's easier for me. I don't know. I don't know other people, but like you say, you must to plan for imperfection, and do something for you, and you have to have objectives in life for the future. And if you want to change, I think the change is in your road, but you must make the decisions
for the future. Very good. Thank you, Sonia. Sonia, ¿quieres traducirles al español a las personas? No, bueno, yo soy de Argentina. Estudié inglés desde los 3 años y siempre estuve incorporado al inglés, pero es un largo camino que uno puede incorporarlo en la vida estudiando por lo menos 4 horas todos los días en lo que sea, escuchando música, viendo una película, viendo cosas en YouTube o tratar de incorporar el inglés en cualquier situación, inclusive en el trabajo. Yo creo que puede incorporar el inglés fácilmente porque está todo en la vida y en el mundo se manejan en inglés y poner los objetivos que uno quiere a largo plazo para poder hacer eh, un futuro mejor de su carrera. Pero creo que está en cada uno cómo proyecte o tenga sus objetivos a largo plazo incluidos en su mente, ¿no? Y que esté convencido de que quiere hacerlo. Excelente. Gracias, Sonia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que alguien quiera hacer? Okay. Robert, any last thoughts that you may have? Ok, algún último pensamiento. No, I was actually really happy with your 9 commandments. I don't know how many you wrote. Me parece muy chévere como los 9 mandamientos o lineamientos. I believe, creo that everyone should print it or have it on their mobiles, or their tablets or whatnot. Yo creo que las personas los deben imprimir o tenerlos en su celular and check them daily or at least weekly o revisarlos diariamente o semanalmente, because the problem with difficult goals, el problema es que con los objetivos difíciles is that you lose sight of the real objective when the difficulties come. Es que uno pierde la visión del verdadero objetivo cuando se llegan las dificultades. So you're immersed in the difficulties. Ustedes están inmersos en por ejemplo, you need to pass the NCLEX and you're studying and it's difficult and it's challenging. Y ustedes necesitan pasar el NCLEX, están estudiando y es difícil y es retador. And then you lose sight of why you're doing it. Y pierden la noción de por qué lo están haciendo. And it's always very good to remember why you're doing it. Siempre muy importante. And it's the last one, ¿no? Remember your why, ¿no? Recordarse el por qué. But if you know your why, which is basically when I said this higher purpose, este propósito mayor, then I'm not saying it's easy, but it will definitely guarantee for you not to lose track, ¿ok? No quiero decir que esto va a hacer que el camino sea más fácil, pero va a garantizar que no se salgan del camino, que no pierdan el camino. So I think that's the most important thing. Creo que eso es lo más importante. Sí. Beautiful, Robert. Thank you. Very, very good. Thank you very much, Deb. Leslie, you have a comment? Yes, David. Hello, Robert. How are you? Debbie, Leslie, a pleasure as always. Thank you very much. I am listening my series several times, and I understand the words more and more. Excellent. I'm pretty sure. Thank you very much. You know, Leslie, It's very difficult for me. It's very difficult for me to speak English, but no, I can
speak fluently. It's very, but I am trying. I am trying Leslie, every day. you're always, you know what's gonna happen. Sabes qué te va a pasar. You know what's gonna happen. In less time than you think, because of the effort you're putting in. I mean, you're putting a lot of effort into your English. Tú estás poniendo mucho esfuerzo en tu inglés. And we are seeing the results. Nosotros estamos viendo los resultados. I mean, I remember you 8 months ago or 10 months ago. Me acuerdo de tu inglés hace 8 meses o hace 10 meses to what you have today. Yes, you still need to improve and to advance. It was terrible. It was terrible. My It was English. terrible. It was terrible, but Terrible. now, but Leslie, you know what I can hear? ¿Sabes lo que yo puedo oír? In less time than you think, there's gonna be this little quantum leap. En menos de lo que tú pienses, va a haber una especie de salto incremental. You're not gonna notice. Tú no te vas a dar cuenta. But it's like, you're gonna, oh, I kind of see. No, es como si, if you saw a pixelated picture on Photoshop or something, como si hubieras una foto pixelada, and then one day you wake up and like, oh, I have glasses now. I can see it very clear. Yeah. Yes, it's true. David told me, you need the click. I need the click in my English. David told me Yeah, but it's gonna all happen. day. The good thing, lo bueno es que the click happens unconsciously. Es que el click sucede de manera inconsciente, Leslie. If it happened consciously, si sucediera conscientemente, if it were up to us just to make the click, then it would be a completely different story. Sería una historia completamente diferente. We would speak all the languages in the world. Hablaríamos todos los idiomas en el mundo. Like click here, there, It's a hard process, but what you're doing, lo que tú estás diciendo, it's the compound effect. Es el efecto que sucede después de que tú golpeas, and suddenly, boom, water comes out. Okay, luego va a salir el agua. And the moment you don't expect it, maybe oil will come out, En el momento que menos te esperas te va a salir petróleo, pero keep at it, keep at it. Yo lo que le dije a Leslie, what I said to Leslie is suddenly, some months into that, se le prende el bombillito. Yeah. That was the testament. A light will turn on. Oh, It just happened. It's true. Okay. Thank you very much. And there is, VCR, Nash Group. Yeah, there is maybe one other thing that I've been thinking after hearing to you. If you can always ask your family, siempre pide a tu familia y a tus amigos that, to try to keep you accountable, keep you motivated. I think that helps a lot. Pídele a tu familia, pídele a tus amigos que te recuerden, que estás comprometido con el proceso. Y eso siempre ayuda bastante. ¿Ok? Always. Thank you. Sobre todo tu familia te van a recordar que hiciste un compromiso y que tienes que cumplirlo. Eso es lo más importante. I remember that was a big motivating factor for me. Always feeling accountable. Okay? I make for them. I make for them my process. Yeah. So. Thank you very much. That will be Thank you, Kerry. Thank you, Debbie. Thank you, Robert. Okay. Thank you. thanks, Leslie. Thank you. Thank you. Okay. So, Robert, as usual, thank you very much for tonight. We had a wonderful, nice conversation. This is always helpful to help people take a little breather, really look at the goals of what they're trying to do, maintain high motivation. That always helps a lot. Muchas gracias, Robert. Siempre es bueno que la gente tome una pausa,
Mire qué es lo que los ha llevado a hacer todo esto. Mantengan un alto nivel de motivación. Muchas gracias por la charla. Very much. Next week, everybody, including Robert, you're invited. We're going to have one of the larger group of hospitals that are in our system. SSM Health is going to come. They have 23 hospitals in the United States, and they want to come and they want to talk to you. They want to tell you who they are, what they are looking for, all the nice things that they offer, all the nice things that they are looking for. This is a good chance to talk to the hospitals. La próxima semana va a venir la cadena SSM, que tiene 23 hospitales aquí en los Estados Unidos. Ellos quieren charlar con ustedes, quieren contarles ellos quiénes son, ellos qué hacen, qué están buscando, qué les interesa. Esta es una magnífica oportunidad para charlar con los hospitales. We're going to have a couple of hospital chains coming one after the other, so enjoy. I want you to really come. That's a great opportunity to take a look at what hospitals are looking for. Es una magnífica oportunidad de poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que los hospitales están buscando. No se pierdan la reunión del próximo miércoles. Don't miss next Wednesday webinar, because you're going to enjoy it very much. Yes. Yes. Thank you, guys. Thank you, everyone. Robert, as usual, thank you. And we will start next time around with a little lesson on bot time. Yeah. Yes. Yeah. I'm gonna go and get one. Be prepared. And Debbie and Terry promise to follow along. Yes, I'm going to be really excited to see that. Robert, thanks so much. As always, Yes, thank you. Always nice to hear your motivational discussion where you help us learn and to give ourselves a little bit of a break, right? It's not easy, and just keep going forward, keep trying. Don't give up. Thank you very much. Well, I'm glad. Yeah. I'm glad, and I hope it helps, especially when things go dark. I'm glad it helps to basically shed some light. Yeah. Very good. Well, thanks so much, everyone. We'll see you again next week. Good Bye week. bye, everyone. Hasta luego, todo el mundo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber participado.